बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुबार बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जयराना मकाम पर माले गनीमत और सोना तकसीम कर रहे थे जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में था। एक आदमी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ़ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुझ पर, अगर मैं इंसाफ़ नहीं करूँगा तो फिर मेरे बाद और कौन इंसाफ़ करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स भी अपने इन साथियों में शामिल हैं जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से आगे नहीं गुजरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर निशाना बनाने वाले जानवरों में से पार हो जाता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 172। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे, इसके बावजूद वे इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह निशाना बनाने वाले जानवरों में से तीर आर पार हो जाता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 171। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ेंगे, वो इनके गलों से आगे नहीं बढ़ेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर निशाना बनाने वाले जानवरों में से गुजर जाता है, फिर वो दीन में वापस नहीं आएंगे। वो तमाम महलूकात में से बदतरीन अफराद होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द अब्दुल्ला बिन सामत रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैंने हुक्म बिन उम्र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई राफ़ी बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस का जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया, मैंने भी ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 170। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने मेरा कलाम सुना, इसे याद रखा, फिर मेरी तरफ से रवायत करते हुए इसे दूसरों तक पहुँचा दिया। बाज़ लोगों के फ़िक़्ह और इल्म की बात होती है और वो खुद फ़क़ीह नहीं होते। बाज़ लोग फ़िक़्ह की बात अपने से ज़्यादा फ़क़ीह आदमी तक पहुँचा देते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 236। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मरने के बाद अपने पीछे जो कुछ छोड़ कर जाता है, इनमें से बेहतरीन चीज़ें तीन हैं। नेक औलाद जो इसके हक़ में दुआ करे, सदका जारिया जिसका सवाब इसे पहुँचता रहे, और वो इल्म जिस पर इसके बाद अमल होता रहे। इमाम अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह के से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद अपने खातम की मुसलमान से मस्जिद में दाखिल होता है जब तक वो नमाज की वजह से रुका हुआ है, सवाब के लिहाज से नमाज ही में शुमार होता है, और नमाज के बाद जब तक वो उस जगह बैठा रहता है जहाँ इसने नमाज पढ़ी, तब तक फरिश्ते इसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं। कहते हैं, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। इसको ये दुआएं मिलती रहती हैं जब तक वहाँ इसका वज़ू ना टूट जाए और जब तक वो इस जगह किसी को तकलीफ़ ना दे। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 799। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर्द नमाज और ज़िक्र के लिए मस्जिदों में पाबंदी से हाज़िर होता है, अल्लाह ताला इससे ऐसा खुश होता है जिस तरह मुसाफिर के घर वाले इसके घर आने पर खुश होते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 800। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इन्होंने फरमाया, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद जिसे वापस जाना था वापस चला गया और जिसे बैठना था वो बैठा रहा। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से तशरीफ़ लाए। आपका सांस खुला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों से कपड़ा उठा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जा, तुम्हारे रब ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला है और फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र फ़ख्र से कर रहा है, फरमा रहा है, मेरे बंदों को देखो, इन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया है और दूसरा फ़र्ज़ की अदायगी के वक़्त का इंतज़ार कर रही हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 801।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا، اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، اور جو شخص علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اسے باہم سیکھتے سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ کر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 225۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ہر دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے اسے سیدھا ہدایت پر قائم رکھے، چاہے تو ٹیڑھا اور گمراہ کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قیامت تک کچھ لوگوں کو بلند کرتا رہے گا اور کچھ لوگوں کو پست کرتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 199۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور فرماتے تھے، کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے؟ قریش تو مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 201۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا، اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا، اس سے اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 203۔